हाय फ्रेंड्स बर्तमान तो मुझे बाहरी गोटे जगह जावाई एत पर्यटन सिलेक्ट होनी कौ जगह जी भावुँ प्लां गोटे करके जीव गोटे जगह को बर्तमान मत नापी आस फ्रेंड गोटे आसना पदू आसूसी एवं बर्तमान मुझे बाहरी सारे बर्तमान से बाटर आसूसी फोन करते आसीजनी निगम से अपेक्षा कर घर पाखे अपेक्षा कर बर्तमान पदू आसी पहुँचले आम बाहर आसुनु प्लान कोठी अछि जीवा आज पंचलेश्वर जीवा जी चलो आस चलो जल्दी चलो
ड्राइवर ड्राइवर आसी पहुँचगले गाड़ी नंबरटा मन अच्छे गाड़ी नंबर मन अच्छे चल आस काट दिए टिकेटा काट दिए टिकेट आसी पहुँच गले तू आस पूजा करिया डीएसएलआर काढ़ काढ़ आगू कर देख रहा है गोड़ तो खराब पिकनिक आसु खाली गपिला पिकनिक 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 निगम बहुत व्यस्त हो पड़े ना खाली केमी सर मुझे सर मुझे पलैबी खाली कौटी निगम पूरा व्यस्त केमी सर तार गोटे कम अच्छे ना से जीव व्यस्त हो पड़े केमी कौन बुलाबुली सारी शीघ्र शीघ्र पलैया हाय फ्रेंड्स आम आसी फाइनल आज पहुंच जाइए पंचुरी आसु ना दौड़ ऊपर दौड़ चालू मो गोड़ तो खराब अच्छे तथा चढ़ी हो हाँ पेन हो कौन से पेन हो छिड़ी जा गुड़ पदू तार कथा निशार पूरा चढ़ी हो कथा निशार पूरा चढ़ी हो गुटु भाई निकम तुम गोड़ खराब हेल्ले भी मुझे चढ़ी जाऊँ निगमटा सकाल किसी खाई आसनी देखु किसी खाई आसनी भाग्यवाणी पिलाटा से आगर ठाकुर दर्शन करे तापर जाई खाइयो हौ आ पदू तो कथा निशार से तो पूरा ऊपर चढ़ी हो कथा होनी टोटाली ना कथा होनी ठाकुर दर्शन करबनी एठी से सागे सागे कैसाणी आज रांधि थो मुझे खाइमी ओ मो गोड़ कथा गलानी कथा गलानी ये बढ़िया भ्यूटा देखो बढ़िया आसूँ भ्यूटा भ्यूटा देखो सुंदर आसे प्लेस बहुत बढ़िया है काम भी बहुत ही लोकेशन पूरा मस्त जी आसी से जानी हाँ
ପାହାଡ଼ର ସବୁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ପଥର ସବୁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ନାଁ ସବୁ ସିପୁ ଥରେ ଆମେ କ'ଣ ଆସିଥିଲୁ ନା ଥରେ ଏମିତି ଆସିଥିଲୁ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ ହେଉଛି ଏମିତି ଲେଖୁଥିଲୁ ହେଲା 4-5 ଜଣ ହେଉଛି ଆସିକି ଅଟକେଇବେ ହେଲେ ଫାଇନ୍ ଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଆସୁଛି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣିଟା ଯଦି ବାହାରୁଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ବହୁତ ଥର ଆସିକି ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ ବି କରିଛି କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ହିଁ ଯିବା ହେଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବି ନା କ'ଣ ନିଗମ ଯିବା ଯିବା ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ତ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏଠି ଗୋଟେ କି ମନ୍ଦିର ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବେଶ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଜୋତା କାଢ଼ି ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ବୋଧେ ତାର ଡେଙ୍ଗି ତାର ପଡ଼ିଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ଗୋଡ଼ ଖରାପ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ନିଗମ ଯା ଆସୁନ ଯାଉନୁ ଯିବନି ଉପରୁ ଯିବା ସେ ଆସୁ ଆସିଲେ ଯିବା ବୁଲି ଆସନ୍ତି ଭିତରୁ ଟିକେ ମୁଁ ବି ଯିବି ଜୋତା ବି ଜାଣିଲି ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ପଦୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ପଦୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପରି କ'ଣ କରୁଛି ଝରଣା ସେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ ଗାଧେଇବା ନାଇଁ ଗାମୁଛା ଆଣିବା ସେ ଗାମୁଛା ଆଣିବା ସେ କହୁଛି ଗାମୁଛା ଆଣିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେଖିକି ଯା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା ଭିଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାର ପଳାଣି ଉପରକୁ ପଳାଣି ବଜାର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପଳାଣି ଆମେ ବି ଯିବା ମଜା ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସ୍କାଏ ଭିଉଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ବସିଛି ଲେଟ୍ ରହିଯିବ 45 ଜଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଲେଟ୍ ରହିଯିବ ଆଜି ଲେଟ୍ ରହିଯିବ ବାବା ହେଇଯିବ ଆଉ ଫାଇନାଲି ବାପା ମିଳିବନି ସିଧା ଆସୁ କ'ଣ ପାଦ ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛି ସେଇଠି ହାତ ପୁରେଇକି ଦେଖିବ ଭିତର କହିଦେବି ହଁ ନା ନା ଏଇଠି ଜୁତା ରଖ ଏଇଠି ହଁ ଜୁତା ରଖ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନା ସେ ଜୁତା ସେ ରଖିଲି ଜୁତାଟାକୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି जा चलो भाई तीन जन 15 टका भाई फोन पे हो ना फोन पे हो ना 3टा मोर मैं आसी दो आसी फिर अबे जूता रखिए टिकट ना पैसा देवे आस टिकट देखे जूता नहीं जी हाँ टिकट देखिए नंबर पेमेंट फोन पे होनी ना ना
पैसा दे ना टोटल नहीं ये बाबांकर मठ आ भीतर कौन अच्छी अच्छी जोटी आमर पानी बाहरुची झरणा पानी जोटी बाहरुची आसूची झरणा पानीटा कौ जगह भरचे आम देखा चलो देखा कौ जगह मंदिर भी मंदिर गोटे अच्छी देवी मंदिर गोटे मंदिर अच्छी गोटे पुखरी अच्छी बेटा पुखरी छुटिया गढ़िया चलो देखिए चलो कौन अच्छी गुड़ काटुची रास्ता देखो हेलो देखी जी भाई इसको आड़ी बोल चाली बोल निगम जमी जाऊँगी तो वाइल्ड फोटोग्राफर पूरा जंगल फंगल बोलूँ यही जगह तो कॉलेज टाइम रे यही जगह आसलु पत्थर ना लिखिलु
2-3 जन लोक आसी अटकेले कहले होची कहीं ना लगुच फाइन दियो 500 टका फाइन ने से जिते भी आसुँच ना ही लिखुनी ଜାଗାଟା ଆଜି ଆମର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। कौन गोटे साउंड लानी ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ଟିକେ ଦିନରେ ଆସିବେ, हाँ दिन ही आसवे ରାତିରେ ଆସିବେନି। ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଅଛି ରାତିରେ। ଆମେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ये तो बहुत स्पीड ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। सब्सक्राइब करिवे करिवे এই ପାଣିଟା ବି ସେଇଠୁ ଅଛି ନା? हाँ सही यही तो पानी तो सही आस सही ही जाए केते स्पीड जाऊ केते ऑटो भीतर ये दूर कौन आम तो आसलु पूर्व पाख घुचिगला कौन ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଆସିଲେ। এটা কি মন্দির মন্দির নেই ঘর এটা মন্দির পুরা জঙ্গল ভিতরে হি আমি পশিগলু দেখুন এই বাঘ কত ডরি পত্র କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦିଅ ନା କେମିତି ଛଡ଼େଇ ତମେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କି ସାପ ଦେଖିଲି ବଡ଼ ସାପ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଗକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଭଳି ଚାଲ ବି ନାଇଁ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖା ହଉନି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଏଇ ବାଟେ ହାତୀ ପାସ୍ କରନ୍ତି ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ 2 ଜଣ